ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, तुम आत्मा हो रूप बसंत। बाबा बोलছেন এবার জ্ঞান ধনে ধনী होते हैं। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कि शुभ भावना राखबो पुरुषार्थे जाते आमार पुरुषार्थ तीव्र है। उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था। अब फिर से ले रहे हैं, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है, सर्विस से ताकत लेनी है। तो बाबा बोलছেন तीव्र पुरुषार्थी हबार उपाय कि मने करब, आमी शतप्रधान आत्मा, आमी शतयुगेर श्रीकृष्णेर संगे फर्स्ट जन्मेर आसार आत्मा, ताई ना। तो शुधु श्रीकृष्णेर संगे आसबो ना, से राज परिवारेर आत्मा, 16,108 मध्येर आत्मा, ताई ना। ताहले लक्ष्य यदि उঁচু থাকে ताहले गतिও तीव्र होबे। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। बाबा कल के बोलছিল ना, भक्ति माना शुधु शोर गुल आवाज, बाহ্যিক देखानो खर्चा आदि करा, ताई ना। बाबा बोलছেন भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वो बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे, ताई ना। बाबा बोलছেন तुम्हादेर मतन साहुकार केउ छिलो ना। बोले ना कुबेरेर खाजाना छिलो, तुमी गुनती राखते पारते ना, एत सम्पत्ति दिएछिलो, और एक जन्मेर जन्य ना, 3টে যুগের জন্য 50-60 জন্ম পর্যন্ত, তাই না। এত অপার খাজানা সম্পত্তি, হিসেব ছিল না এত।
বাবা বলছেন এখন সব কি হয়ে গেছো, ফকির হয়ে গেছো। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। এবার বাবা কি করছেন, এবার শিব বাবা এসছেন আবার সেই অপার সম্পত্তির মালিক দেব শিশুগুলোকে আবার সেই জায়গায় সেই আসনে তুলে দিতে। तो बाबा बोलছেন अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं, आत्मा रूप बसंत है ना। দুনিয়াতেও মাতা পিতা বাচ্চাকে বলে না যে ভালো যদি পড়াশোনাতে না হতে পারো তাহলে পানের দোকান খুলে বসতে হবে, বলে কি না? তো সেই রকম ব্যাপার বাবা বলছেন অপার ধন সম্পত্তি অপার সব কিছু পাবার আগে কিসে ভরপুর হতে হবে, জ্ঞানে ভরপুর হতে হবে, তাই না? বাবা অনেকবার মুরলীতে বলেন আগে জ্ঞান ज्ञानेश्वरी তারপরে রাজ राजेश्वरी, है ना। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है, शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं, है ना। एक समय तो সেদিনও আসবে আমি আত্মা বেরিয়ে যাব আর এই শরীরও কাজের থাকবে না, লোকেরা পুড়িয়ে দেবে। बाबा बोलছেন आत्मा को तो नहीं जलाते, हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं, मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। बाबा গতকাল হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, মনে আছে তো, করেছি তো, যে সবাইকে আত্মা দেখব, আত্মা ঝাড়ু দিচ্ছে, আত্মা রান্না করছে, আত্মা অফিসে যাচ্ছে, আত্মা মোটর সাইকেল চড়ে যাচ্ছে, তাই না। তো বাবা বলছেন একদম পাক্কা হয়ে যায় যেন যে আমি জ্যোতির্বিন্দু আত্মা, শরীর না। आत्मा तो अमर है, अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं क्योंकि आत्मा मालिक है, তাই না। সেখানে খুশি খুশিতে দেহ রাখবে আত্মা, একদম আনন্দ করে সে মৃত্যু শয্যায় বসে যাবে গিয়ে, তাই না। আর এখানে তো মৃত্যু জবরদস্তি টেনে টুনে নিয়ে যায়, আত্মার ইচ্ছা থাকে না, আর কোনো কিছু জবরদস্তি করালেই কষ্ট। तो बाबा बोलছেন जब चाहे शरीर छोड़े वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है, सर्प का मिसाल है, তাই না। বলে না 150 বছর আয়ু থাকবে, সে আবার লাস্ট পর্যন্ত বার্ধক্যও আসবে না, এই ব্যথা ওই ব্যথা কোনো ব্যথা থাকবে না। सर्प का मिसाल है, अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है, তাই না। বাবা গতকালও বলেছিল এ তোমার শেষ জন্ম, তুমি আমাকে পবিত্রতা দাও, তাই না। আজকেও বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন এ তোমার শেষ জন্মের শেষ শরীর, এই শরীরে তোমাকে অনেক কিছু পুরুষার্থ করে নিতে হবে। 84 জন্ম পুরে लिए हैं, নিয়েছি তো 84 জন্ম পুরো, না 83 82 80 আছি, কি মনে হচ্ছে? ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ছিলাম তো, কি ছিলাম তো, নাকি ডাউট আছে? কে জানে ফার্স্ট থেকে ছিলাম কি না, 84 কি না, डाउट नहीं तो। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, তাই না। যারা পরে আসবেন তো তাদের অত জন্ম তো নেই, যারা দাপরে এসছে কত জন্ম নেবে, 50 জন্ম নেবে, তাই না। কলিযুগের 42 জন্ম আর দাপরের 21 জন্ম, 50-60 জন্মওয়ালাগুলো সব দাপরের থেকে আসবে। सतयुग में फुल आयु होती है, अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आएं, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है, তাই না। বাবা বলছেন দেখো দুর্গা পুজো শুরু হয়, সে তো প্রথম থেকেই শুরু হয়,
কিন্তু লোকেরা ফুল ছিটাতে যায় কখন, অঞ্জলি দিতে যায় কখন, যখন অষ্টমী হয়। আর অষ্টমী মানে অষ্টশক্তি ধারণ হয়ে গেল। অষ্টমীর আগের দিন, সপ্তমীর দিন মা দুর্গাকে সাজানো হয় বা পুজো হয় ভদ্রকালীর স্তুতি দিয়ে, মানে মা কালী রূপে সব কলঙ্ক মুছে ফেলল। তারপরে অষ্টমীর দিন মহাগৌরীর স্তুতি, মানে পুরো সেজে গেল, ফর্সা হয়ে গেল, তাই না? তো যখন অষ্টশক্তি ধারণ করবে তখন পূজনীয় হবে। তো বাবা এসে মহালয়া কার প্রতীক, দশহরা কার প্রতীক? বাবার বাচ্চাদেরই যুদ্ধের প্রতীক, তাই না? আর বিজয়ী হবার প্রতীক। তো বাবা বলছেন एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है, তাই না? যখন পুরো শক্তিশালী হয়ে যাবে বাবার ইয়াদে, তখন পূজনীয় দেবী দেবতাও হয়ে যাবে। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। তো সবাই নিয়েছি তো শক্তি, অষ্টশক্তি নিয়েছি বাবার থেকে, আজকে সবাই নিয়েছি না, রোজ নিচ্ছি না, নিতে নিতেই শক্তিশালী হব। तो बाबा कहते बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। तो के बाবার শক্তি টানবে? যার বুদ্ধি সারা টাইম পুণ্য কর্মের দিকে থাকবে, যে আমি ভালো কর্ম করব, তাই না? যার বুদ্ধি, বাবা বললো না, পাপ কর্মে বুদ্ধি থাকলে শক্তি নিতে পারবে বাবার থেকে। तो यह ख्याल करो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। तो আজকে কোন ফিলিংসে থাকবো সারাদিন? সতো প্রধান আত্মা ছিলাম, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ফার্স্ট জন্মে আসার আত্মা, 16,108 আত্মা, তাই না? রাজ পরিবারের প্রিন্স প্রিন্সেস আত্মা। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্য তো উঁচু রাখো, ভাবনা তো শুভ রাখো, তবে তো পুরুষার্থ করবে। बाबा बोलचन ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্য যদি ঢিলে হয়ে গেল তো পুরুষার্থ খিসকে যাবে, স্লিপ হয়ে যাবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন লক্ষ্য, আজকে পুরো দিন সেই ফিলিংসে থাকবো আমি কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করনেওয়ালা আত্মা, তাই না? 16,108 শতপ্রধান আত্মা। লক্ষ্য পাক্কা তো, লক্ষ্য পাক্কা তো সবাই, না পড়ে আসলেও হবে। ও দূর থেকে প্রিন্স প্রিন্সেসের রাস দেখলেই হবে, দূর থেকে দেখলেই হবে, এইরকম না নিজেরা থাকবো সঙ্গে? तो लक्ष्य तो ऊँचू रखते হবে। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। तो আমি আত্মা তো বটেই, কিন্তু সাধারণ না, ফার্স্ট জন্মের প্রিন্স প্রিন্সেসের আত্মা, সতো প্রধান আত্মা, তাই না? इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से, তাই না? বাবা বলছেন এখন তমো প্রধান হয়ে গেছো, কালো হয়ে গেছো, কিন্তু আবার ফর্সা আত্মা হয়ে যাব। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, তাই না? যদি বাবার সেন্টার খোলার নিমিত্ত হই তাহলে সেই সেন্টারে কত আত্মা আসবে, ভগবানের ভালোবাসার অনুভব করবে, সারা দুনিয়াকে বাবার থেকে শক্তি নিয়ে দেবে, তো কত আশীর্বাদের অধিকারী সে আত্মা হয়ে গেল। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। যারা থাকে না তীর্থযাত্রী, আগে যেত, আগে তো আর হোটেল ছিল না, তো আগে শাহুকারগুলো কি বানাতো, ধর্মশালা বানাতো, তাই না? যেখানে তীর্থযাত্রীরা এসে একটু রেস্ট করতে পারবে।
रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है, তাই না? তো এমন কোনো কর্ম যে অনেকে আরাম দেনেওয়ালা, অনেকে সুখ দেনেওয়ালা, সেরম কর্ম হলে অনেকের আশীর্বাদের অধিকারী হতে পারি। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, তাই না? লৌকিকে কোনো কর্ম করলে এক গুণা প্রাপ্তি। তো যদি ধর্মশালা বানিয়েছি তো পরের জন্মে ভালো বাড়ি ঘরের মালিক হব, তাই না? কিন্তু শরীরের তো সেবা করিনি, তো হেলথ ভালো থাকবে তা জরুরি না, তাই না? যে শরীরের সেবা করেছে সে হেলথ ভালো থাকবে, যে ধনে সেবা করেছে ধন ভালো থাকবে, যে মনে সেবা করেছে মন ভালো থাকবে, যে ঘরে সেবা করেছে ঘর ভালো থাকবে, তাই না? ওই জন্যে সব কিছু ভালো থাকবে, তার জন্যে সব রকমের একটু একটু সেবা করে নিতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু লৌকিকে ভক্তি মার্গে এক গুণা ফল। এই কদিন আগে বাবা বলছে না, কিন্তু যদি বাবার সেবাতে করি তাহলে পদম গুণা ফল, তাই না? तो बाबा बोलचन हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, তাই না? স্বর্গে গিয়ে সত্যযুগে গিয়ে কোনো হসপিটাল লাগবে না, ডক্টর লাগবে না, কারো শরীর কখনো অসুখ করবে না। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं। बाबा बोलছেন ওখানে মন্ত্রীরও দরকার পড়ে না রাজার কাছে। ऊंचे ते ऊंच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़े लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं, তাই না? কখন মন্ত্রী দরকার পড়ে? যখন রাজার বুদ্ধি কাজ করে না, বিকারী বুদ্ধি থাকে তো ডিসিশন নিতে পারে না, তখন তার মন্ত্রণা দরকার পড়ে, পরামর্শ দরকার পড়ে। तो रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। এখনকার রাজাগুলো কী সব করে, ভাবে অনেক ভালো কাজ করছি কিন্তু রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আরও বিনাশের দিকে দুনিয়া যাচ্ছে। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापना करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। বাবা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিচ্ছেন কতদিন এখানে থাকবো, যতদিন ভগবানের কাজ চলবে, তাই না? ভগবানের কাজে মদতগার হব, তাই না? কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই, তাই না? এবার বাড়ি ফিরতে হবে, না থাকবো? দুনিয়া খুব ভালো লাগে, তাই তো? যখন ইচ্ছা তখন যাব, তাই তো? এইরকম। तो बाबा बोलचन गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सोच सन, सन सोच फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना। তো যে আসে ব্রহ্মা বাবার ছবি দেখে ভাবে এটা হয়তো এরা ভগবান বলে, বাবা বলে, কেননা বাবা মানে তো মানুষ বলে মনে করে। তো আগে ক্লিয়ার করতে হবে যে আমরা ব্রহ্মা বাবাকে ভগবান বলি না, তাই না? আমরা শিব বাবাকে याद करी। तो पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। তো আমরা সব তপস্বী ব্রাহ্মণ, তো মনে থাকে তো সারাদিন তপস্বী, নাকি গৃহস্থী মনে থাকে? শুধু গৃহস্থ সংসার সামলাতে সামলাতে শেষ, তপস্যার কখনো হয় সে আর হোশ নেই, এরকম না? তপস্বী আছি মনে থাকে, সাধনাও চলে,
बाबा बोलचेन तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। तो सब बाবার রাজযোগী বাচ্চা না, তো বাড়িতে রাজযোগের ভাইব্রেশন থাকে, রাজযোগী আত্মার ভাইব্রেশন বাড়িতে থাকে। কেউ আসলে বলবে তো যে তোমার বাড়ি তো মন্দির মনে হয়, এরকম বলে কেউ আসলে। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी, তাই না? তো বাড়িতে বসে কমসে কম যে মুরলি মন্থন করবে বা যোগ করবে তো তার ভাইব্রেশন থাকবে সেরকম। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। बाबा बोलছেন याद, सारा दिन যা ধান্দা ধরি করো, কিন্তু বাবার ইয়াদ। কি বলল বাবা আজকে? মাথায় কি ঘুরছে? মানুষকে কি বলল না বাবা কি বলল আজকে, তাই না? তো বাবা বলছেন বাবার ইয়াদ থাকবে তো শতপ্রধান হব। আর যদি বাবা কি বলছে মাথায় ঘোরে না, মানুষকে কি বলছে মাথায় ঘুরতে থাকে, তাহলে শতপ্রধান তো হতে পারবো না, পানিশমেন্ট খেয়ে শতপ্রধান হতে হবে। तो बाबा बोलचेन नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। बाबा बोलছেন आत्मार मूल्य कमे गेছে, कारण कि 5 विकार। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो, তাই না? দুনিয়াতে তো নিউজে দেখতেই থাকেন না, আগে এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আজকে থেকে 20 বছর 30 বছর আগে এত দুর্যোগ হতো। আজকাল তো প্রত্যেক বছরই 2, 3, 4 কোথায় ভূকম্প, কোথায় সুনামি, কোথায় কি, তাই না? কোথায় কোন দেশে চলতেই থাকে, সিরিয়াল চলতে থাকে, তাই না? তো ধীরে ধীরে তার গতিও স্পিড হতে চলেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু বাবার বাচ্চারা সময়ে যদিও বা শেষের দিকে, বাবার বাচ্চা তো সেবা, তাই না? তন মন ধন সেবাতে লাগাচ্ছে। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापना कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापना करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं, তাই না? তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম রেখেছে বাবা। তো রেজাল্টও বেরোবে, আর যখন রেজাল্ট বেরোবে তো টপ, যেরকম বলে না টপ 10, ওই রকম টপ কারা হবে? 108, একদম নির্বিকারী, একদম বিজয়ী আত্মার মালা, তাই না? तो बाबा बोलছেন नंबरवार तो बहुत है, जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক বাচ্চারা আছে গুপ্ত পুরুষার্থ করছে, কেউ জানে না, প্রকাশ্যতে আসে না, ভিতরে ভিতরে পুরুষার্থ করছে। बाबा बोलছেন जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। बाबा बोलছেন তোমার কাজ কি? যখন ধরো শিবরাত্রি হয়, উপোস হয়, তখন সবাই যখন মন্দিরে আসে তখন কোথায় থেকে প্রদীপ জ্বালায়? যে প্রদীপ জ্বলছে সেখান থেকে প্রদীপ জ্বালাবে, তাই না? যখন আগে বাড়ি ঘরে দিওয়ালি সাজাতো তো আগে পুজো দিত,
পুজোর প্রদীপ থেকে একটা, আগে তো সব মাটির প্রদীপ হতো না, তো প্রদীপের থেকে প্রদীপ জ্বালাতো। এখন তো আর অত কিছু কেউ জানেও না, আর সে তো একটা সুইচ টিপলেই সব টুনি লাইট জ্বলে যাবে, কাজ হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু এরকম প্রথা ছিল কেন? মানে যেই আত্মা জেগে আছে সে আবার অন্য আত্মাগুলোকে জাগ্রত করছে। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। বাবা কালকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, ওই জন্যে সবাইকে আত্মা দেখো, তাই না? আত্মা ঝাড়ু দিচ্ছে, আত্মা কাজ করছে, আত্মা মোটর সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে, তাই না? আত্মা দেখো, আত্মা, আমি আত্মা আছি, 5-6 ফুটের দেহ। আমি বলে যখন ভাবছি তখন কি মনে পড়ছে? 5-6 ফুটের দেহ মনে পড়ছে না আত্মা জ্যোতি মনে পড়ছে? समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। আমার তো 84টা শরীর ছিল, 84টা শরীরে 84টা নাম, তো এই নামটা কি আমি? আমার তো 84টা नाम। तो बाबा बोलছেন हम आत्मा कहाँ से आती हैं यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। এই ঘর বাড়িতে থাকতে থাকতে এই বাল বাচ্চা আত্মীয় সম্বন্ধীকে আমার আমার বলতে বলতে, ছোটোবেলা থেকে বাচ্চা থোড়ি না চেনে, মা ওকে শেখায়, বল মা বল, বাবা বল, সে কি নিজে বলে নাকি? ওকে শেখানো হয় যে এটা তোমার, ওইটা তোমার না, শেখানো হয়। তো এই সব করতে 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 কি ভেবে বসে রয়েছি? আমার অমুক, আমার তমুক, আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার মকান, আমার দোকান। বাবা বলছেন আগের জন্মের মকান দোকান কোথায় ছিল? আগের জন্মের বাল বাচ্চা কোথায় আছে বলো? মনে আছে? চিনতে পারবে? সে বাড়িতে ঘুরে চলে এলেও বুঝতে পারবে, হয়তো একটু চেনা চেনা আপন আপন মনে হবে, এর থেকে বেশি তো আর না। বুঝতে তো পারবো না যে কেন আপন মনে হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছে 84টা ঘর বাড়ি, অ্যাড্রেস ঠিকানা বদলে বদলে চলে এসছো, এখনও তোমার ছবি টাঙানো আছে কোনো বাড়িতে, অ্যালবামে এখনও ছবি আছে, এখনও শ্রাদ্ধ সৎকার হচ্ছে, তাই না? কিন্তু হোশ তো নেই আমার। তো বাবা বলছেন यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। একদিন এই বাড়ি থেকেও কাঁধে করে নিয়ে যাবে পুড়াতে। তো বাবা বলছেন এই শরীরও আমার থাকবে না, এই ঘর বাড়িও আমার থাকবে না, তাই না? বাপ समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। তো বাবা একটু বৈরাগ্য দেওয়ালো, তারপরে বলছে তো কার জন্যে মোহমায়ায় ফেসে আছো, এবার গাফিলতি করা ছাড়ো আর একটু পুরুষার্থ করো যে আত্মার যাত্রা কোন দিকে। শরীরের যাত্রা তো হিটরে, চুলিতে, আত্মার যাত্রা কোন দিকে? আত্মা তো অন্য দিকে যাত্রা করবে, তো আত্মা কোথায় যাবে তার পুরুষার্থ করো। মায়া বড়ি জবরদস্ত है तुम युद्ध के मैदान में हो। এখন কোথায় আছি? বাবা বলছে যুদ্ধের ময়দানে। কোথায় যুদ্ধ চলছে? মনের ভিতরে। দেবতা আর অসুর যুদ্ধ চলছে। কে বিজয়ী হচ্ছে? কে বিজয়ী হয় বেশিরভাগ? দেবতা না অসুর? কে বিজয়ী হয়? বাবা বলছেন তুম আত্মাভিমানী বনো। অবশ্যই বিজয়ী হয় বলে চেহারা দেখা যাচ্ছে, যে হার খাওয়া শুরু হবে সে তো চেহারাও দেখা যাবে না। तुम आत्माभिमानी बनो, आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। আবার বাবার আজকের হোমওয়ার্ক, আত্মাভিমানী হতে হবে, আত্মা মনে করে কাজ করতে হবে, সবাইকে আত্মা দেখতে হবে। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वो नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। पक्का तो বাবার সঙ্গে থাকি না একলা একলা থাকি? কালকের বরদান মনে আছে? কি বলেছিল বাবা? কোথায় থাকতে বলেছিল? কালকের বরদান মনে আছে? কোথায় থাকতে বলেছিল? শুক্রবর্তনে উপর থেকে দেখতে বলেছিল, তবে পরিস্থিতি ছোট মনে হবে, আর নিচের থেকে হিমালয় পাহাড় দেখলে বিশাল বড় মনে হবে, আর ফ্লাইটে বসে হিমালয় পাহাড় দেখলে ছোট্ট মনে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम अभी जानते हो हम आत्माएं
बाप के साथ रहने वाली हैं। तो सब समय जेन बाबार संगे थाकी, सूक्ष्म बतने थाकी, फरिश्ता हुए थाकी। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा प्रसिद्ध আছে না কাশিতে। সব বুড়োগুলো গিয়ে সেখানে ভাড়া ঘর নেয়। কেন? শাস্ত্রে বলা আছে লাস্টের সময়ে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা বলতে হবে, আর মুখে গঙ্গা জল থাকতে হবে। এই অবস্থায় যদি দেহ রাখা হয় তো স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? মানা কি সুন্দর ইয়াদগার আছে ভাবো, তাই না? লাস্ট সময় কার নাম ইয়াদ থাকতে হবে? শিব বাবার, কাশীনাথ, তাই না? বিশ্বনাথ। আর মুখে কি হতে হবে? গঙ্গা জল। কোন গঙ্গা জল? জ্ঞান গঙ্গা জল, তাই না? জ্ঞান ইমর্জ থাকা অবস্থায়, বাবার ইয়াদ থাকা অবস্থায় देह रखले स्वर्ग प्राप्ति हो। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो। बाबा बोलছেন বিশ্বের মালিকের নাথ, সেখানে শিব বাবাকে বসিয়েছে। বাবা বলছেন আমি কোথায় বিশ্বের মালিক, আমি তো পরম ধামের মালিক। বিশ্বের মালিক তো বাচ্চাগুলো হয়, আনন্দে ঘুরে ফিরে রাস করে লাফায়, তাই না? मैं बनता ही नहीं हूँ, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है, मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते हैं शिव बाबा। बाबा बोलছে আমি তো এই জন্যে দেখো ভক্তি মার্গেও দেখানো হয় যে সব সময় শিবের স্বরূপ দেখানো হয় না শঙ্করকে, সব সময় সমাধিতে লীন থাকে, ছাই ভস্য মেখে থাকে, শ্মশানে বসে থাকে, মানে সংসারে থাকে না সে, তাই না? तो बाबा बोलचन मेरे को कहते हैं शिव बाबा, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा गाते हैं एको ओमकार निराकार सतनाम, তাই না? শিখ যারা থাকে না গুরুদ্বারে, ওইখানে শুধু আসন থাকে, সিংহাসন থাকে, কোনো প্রতিমা, কোনো ছবি, কোনো কিছু থাকে না, শুধু আসন রাখে। কেননা ওদের গুরুদেব বলেছেন ভগবান কেমন? एको ओमकार निराकार, সেই সত্য নাম, তাই না? মানে ওমকার মানে জ্যোতি আকার, বলে না ওমকারেশ্বর মন্দির আছে শিব বাবার, তাই না? তো জ্যোতির্ময় স্বরূপ হলো তার নিরাকার স্বরূপ, তাই জন্যে তারা শুধু আসন রাখে, সিংহাসন। तो अजोनी यानी जन्म मरण रहित, मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছেন আমার মধ্যে বাবা আসে, কিন্তু তবুও আমিও ভুলে যাই মাঝে মাঝে বাবাকে, আমাকে याद করতে হয়। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है। इस शरीर का जैसे वो मालिक है फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे, इसी खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। जब समझता हूँ बच्चे को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके
बाप को याद करो, बहुत बहुत ফায়দা है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দিন যা কাজ করব করব, কিন্তু অ্যাটেনশন থাকবে কি বাবার কি বলেছে, बाबर याद करो। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा কাল পরশুই বলছিল না, মুরলি মিস করে দেয়, কেন? অমুকের সঙ্গে মান অভিমান হয়ে যায়, হ্যাঁ, নিমিত্তর সঙ্গে মান অভিমান হয়ে যায়, তাই না? তখন বাবাকে ছেড়ে দেয়। বাবা বলছে বড় ওয়ান্ডারফুল। তো বাবা বলছেন বাবা বাবা কহে ফারকতি দে দিতে হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা বলছেন একবার বাবা বাবা ডাকলে কি করে বাবাকে ছেড়ে দিলে? তাহলে কি সম্পর্ক জুড়েছিলে? তাহলে সম্পর্ক তোমার সঠিক ছিল না, তাই না? যদি মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছ তার মানে রিলেশনে গন্ডগোল ছিল, তাই না? बाप को अपना बना बनती, ज्ञान सुना बनती, पसंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे फारकती देबंती भागंती। तो जे स्वर्गेर सीन सीनेरी देखलो, साक्षात्कार करलो, ताकेও माया काने मंत्र दिए दिए बाबार থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। बाबा बोलचेन जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं, हाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तो की नाम दिलो बाबा? स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। तो बाबा बोलছেন শেষের দিকে যেন এক বাবা दूसरा ना कोई হয়ে যাবে। তো আর এখন বাবা কত নম্বরে? এক নম্বরে না दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, কত নম্বরে? আর লাস্টে পাক্কা হয়ে যাবে তো এক নম্বরে। तो बाबा बोलছেন दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लब रहता है, उनका है जिस्मानी लब, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लब। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখনও এরকম অনেক বাড়ি আছে, জয়েন্টে থাকে, ঝগড়া আদি করে না, একরস থাকে। আর আমাদের বাড়িঘর একরস থাকে না? বাসনগুলো খুব বাজে, নাকি একরস থাকে? হ্যাঁ, একরস থাকে। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, তাই না? বাবা বলছেন আবার এক একটা বাড়ি এমন থাকে, ও বলবে একরকম, ও বলবে একরকম, ও অমুক ঠাকুরের ভক্ত, ও অমুক ঠাকুরের ভক্ত, ও অমুক ঠাকুরের ভক্ত, সারাক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না? थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, তাই না? বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, 1 মাস ক্রোধের রেজাল্ট দেখবে, তাই না? শান্তচিত্ত হতে হবে, 1 মাস দিয়েছে না বাবা ভক্ত মুরলিতে, মনে আছে তো? 2 সপ্তাহ হলো, তাই না? আর 2 সপ্তাহ। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापना करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा।
তো বাবা বলছেন এখন তুমি শুধু তোমার জন্যে পুরুষার্থ করছো না, তোমার রাজধানীও তৈরি করছো, তাই না? পুরুষার্থ করে প্রজাদেরও কল্যাণ করছো, ভক্ত आत्मादेरों कल्याण করছো। तो बाबा बोलचन फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे, श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। मधुबनेर गेटे लेखा आछे ना, जोगी बनो पवित्र बनो और पद्म फुलेर चिन्ह देवा आछे, তাই না? কেমন থাকতে হবে? পদ্ম ফুলের মতন নির্বিকার, তাই না? सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े रहते हैं, তাই না? পতিতপনা কলিযুগের সঙ্গে বিনাশ হয়ে যাবে। এই দুনিয়াতে বাবা কাল পরশুই বলছিল না যে শুধু বাবার বাচ্চারা কেন, সারা দুনিয়াতে যত আত্মা আছে সবাইকে পবিত্র হয়েই যেতে হবে, তাই না? যেমন এসেছিল আত্মা, চাহে শতযুগে এসেছিল, চাহে ত্রেতা, চাহে দাপর, চাহে কলি, যেই সময়ে এসেছিল না কেন আত্মা শতপ্রধানই নেমেছিল, তাই না? তারপরে ধীরে 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 শতপ্রধান শতরজতমতে, চাহে এক জন্মের জন্য এসেছে সেও শতপ্রধান নেমেছে। তো শতপ্রধান তো উপরে গিয়ে হয়নি, কোথায় হয়েছে? এখানেই হবে। এবার কেউ শতপ্রধান নিজের মেহনতে হবে, কাউকে সময়ে পরিস্থিতির ইশারা শুধরাবে, আর কাউকে ধর্মরাজের শাস্তি শুধরাবে, তাই না? এবার আমি কোন লিস্টে আছি? বাবা বলে না আপে হি করে, মানে ইশারা বুঝে করে, আপে হি করে সুদেবতা, বলনে সে করে তো, মানে সময় শিখাবে তবে করব তো, আর যদি বলার পরেও না করে तो बाबा बोलचन फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है, তাই না? যে আত্মার বাবার কাছে নেবার আছে সে বাবার কাছে আসবেই, তাই না? কাল পরশু বাবা বলছিল না আগে শতপ্রধান আত্মাগুলো আসবে নিতে, সত্যযুগের আত্মা, তারপরে ত্রেতাযুগী আত্মা ভরপুর হবে, তারপরে দাপর যুগী আত্মা খবর পাবে, তারপরে কলিযুগী আত্মা আসবে, তাই না? আসতে তো সবাইকে হবে। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर रूहानी सेवाधारी बन, रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर, तन मन धन से सेवा कर, श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन से सेवा कर, श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है।
एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो, कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। পাক্কা প্রমিস তো অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ পাক্কা থাকবে, তাই না? যাই কিছু হয়ে যাক। वरदान, संगठन में रहते, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। বাবা কমপ্লেন করছেন, বাবার পরিবারে ওই যে বাবা কাল পরশুই বলছিল না, রাবণ কোন বেশে ডাকলো সীতাকে, রাবণ বেশে ডাকলে সীতা লক্ষণ রেখা পার করতো, ব্রাহ্মণ বেশে ডাকলো, তাই না? ওই জন্যে ব্রাহ্মণ রূপে যখন পেপার আসবে, লৌকিকের পেপারে সব পাস করে যাবে, কিন্তু যখন কোনো ব্রাহ্মণ অলবেলাপন আনার নিমিত্ত হবে তখন ফেসে যায়, তাই না? কেউ ধরো ব্রাহ্মণ বলল, হ্যাঁ অত দূরে সেবা কে যায়, থাক না, অন্য সেবায় চলে যাব, বেশ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তারপরে বুদ্ধি চলল, সত্যি তো এত দূরে সেবা কি আর যাব, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলে যে কোনো ব্রাহ্মণকে দেখে উমঙ্গ উৎসাহ বৃদ্ধি হয়ে গেল, আর কোনো ব্রাহ্মণকে দেখে অলবেলাপনও এসে গেল। सोचते हैं यह भी करते हैं, सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो, इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। যেটা বাজে সেটা কপি করা সহজ, তাই না? যেমন জমিতে ঘাস লাগাতে হয় না, জঙ্গল লাগাতে হয় না, কিন্তু গোলাপের বাগান করতে গিয়ে দম বেরিয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে বাজেটা ফলো করা সহজ, তাই না? যেমন নদীর সোজা দিশায় সবাই ভেসে চলে যায় স্রোতে, কিন্তু উল্টো দিশায়, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে বেশিরভাগ কি দেখে বাবা সংগঠনে, খারাপটাকে কপি করে বেশি, যে ও করছে না আমিও থাক ছেড়ে দিই, তাই না? তো একে অপরকে দেখতে থাকে, ও করলো কি না, ও করলো কি না, তাই না? এরম করি নাকি বাবারটা শুনি আর করি, কাউকে দেখা দেখি করি না, কি করি? দেখা দেখি করি, শোনাশুনি করি, হ্যাঁ কে কি বললো সেই আধারে আমার পুরুষার্থ, না बाबा की बोलो सही आधारे पुरुषार्थ। लिखुन, हर कर्म करने के पहले, हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन, हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो, यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनाना है,
मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सिंपल बनाना है। तो बाबा बोलছেন লক্ষ্য কি রাখবো, আমি সম্পন্ন হব। সম্পন্ন মানে ভরপুর, কিসে? জ্ঞান গুণ শক্তিতে। আর সিম্পল হব মানে যেমন দোকানে শোপিস ভালো ভালো বাইরে টাঙানো থাকে, তা দেখে লোকে বুঝে দোকানে কি থাকতে পারে, তো শোপিস ভালো ভালোগুলো দেখানো হয়। তো বাবার যেন শোপিস হতে পারে, বাবা যেন আমাকে সামনে লাগিয়ে সবাইকে বোঝাতে পারে যে দেখো আমার বাচ্চারা কেমন হয়, তাই না? তো সে কোন বাচ্চা হবে? যে জ্ঞান গুণ শক্তিতে ভরপুর বাচ্চা হবে, তাই না? मुझे करके औरों को कराना है, मुझे करके औरों को कराना है। আমাকেও সম্পন্ন সম্পূর্ণ সিম্পল হতে হবে আর অন্যকেও হবার প্রেরণা দিতে হবে। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। तो कि लक्ष्य दिल बाबा, आमी एग्जाम्पल हब, सम्पन्न हब, ज्ञान गुण शक्तिते भरपूर हये सिम्पल हये सबाइके सम्पन्न हबार प्रेरणा देने वाला हब, ना कि निजे अन्यदेर द्वारा देखे शुने प्रभावित होने वाला हब, ताई ना? स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है, लास्ट में फास्ट जाना है। तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। बाबा बोलছেন लास्ट समय চলছে, তো যখন কোনো বাচ্চার পরীক্ষা একদম কাছে, তখন বাচ্চা টিভি দেখে না, মোবাইল দেখে না, একান্তে বসে পড়াশোনা করে, তাই না? তো বাবা বলছেন সময় শেষের দিকে, আর সাধারণ আর ব্যর্থ সংকল্প করে টাইম নষ্ট করার সময় নেই। এখন শ্রেষ্ঠ সংকল্প করতে হবে, সমানে থাকতে হবে। আর আজকে বাবা কি সমান দিল? শত প্রধান আত্মা, ফার্স্ট জন্মের আত্মা, 16,108-এর আত্মা, তাই না? স্বদর্শন চক্রধারী আত্মা, পবিত্র আত্মা, যোগী আত্মা, জ্ঞানী আত্মা, অন্তিম সময় পর্যন্ত বাবার সঙ্গে থাকার আত্মা, তাই তো না? মাঝখানে ব্রেক করে যাবার প্ল্যানিং আছে? যাই হোক, যাই হোক, চাহে নিমিত্তর সঙ্গেই ঝামেলা হোক, তাই না? কিন্তু বাবার হাত আর সাথ ছাড়ব না। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। शिव बाबा बोलছেন একবার দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, কোন দেহধারী বিনা স্বার্থে, বিনা লাভে, বিনা কন্ডিশনে তোমাকে ভালোবাসে। ও যা তোমার থেকে প্রাপ্তি পায় আজকে ছেড়ে দাও দেবার, ভালোবাসা থাকবে? বাবা বলছেন কিন্তু শিব বাবা, ওর কিছু কথাই আমরা ঠিকঠাক পালনও করতে পারি না, ও যেমন চাই করতেও পারি না, তাও বাবা আমাদের পিছনে পড়ে থাকে, তাই না? বাবা বলছেন সারা দুনিয়াতে দেখো আমার মতন ভালোবাসার কেউ তুমি পাবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে আমি যেমন তোমাকে নিঃস্বার্থে ভালোবাসি, তুমিও আমাকে নিঃস্বার্থে ভালোবাসো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।